Selamat hari hari serta merik tabir bahasa ngagi kita semua boleh ngaku si matawil. Batang berita ngali hari tu. Makmal Prototype Industry Revolution IR 4.0 ke dipenyadi Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEC bergulai dengan Perbadanan Kemajuan Teknologi Malaysia MTDC dekatnya menyungkap pemansang industrinya di Sarawak. Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman, Zohari Tun Datuk Abang Opey Mada, penumbuh makmalnya seririah ngau pengeransi yang perintah dekat berjadi kepelian ekonomi digital negeri tu lalu inya di Jalan Muntang dikenal Sarawak inya di negeri berpenatai pemisi besar mangai tahun 2030. Through this IR 4.0 prototyping lab, our local industries now have a central facility providing end-to-end IR 4.0 adoption, which supports leapfrogging their businesses toward IR 4.0 readiness, thus making them more competitive globally and subsequently attracting foreign investment. Thus, the creation of IR 4.0 prototyping lab is a stepping stone for Sarawak to become a high-income state by the year 2030. This is Sarawak's first IR 4.0 facility, and I hope this initiative will spur us all to fully adopt the fourth industrial revolution. Ia bunyinya bak teks akan dibaca Menteri Utiliti Ngau Telekomunikasi Sarawak Dato' Julahi Nerawi bak pengrami berjadi ke Makmal Prototype IR 4.0 di Tegas Digital Village Kuching kena hari satu. Dato' Petinggi Tan Sri Abang Zohari megak mada makmalnya dekatnya menyediakan teknologi pengelandi ngau program pemansang kapasiti menua dikena ngermai ke ekosistem industri 4.0 ti komprehensif. Bab pengraminya Dato' Julahi dipapasang mata ke pengawal bersilia sempekat pemerhati MOU SDEC ngau MTDC Akar Indah Engineering Sendirian Berhad ti robot Sendirian Berhad ngau 3D Gen Sendirian Berhad. Kelimpah harinya ia belak mata ke pengawal kesebaka ke diatur SDEC ngau 7 universiti ianya Universiti Malaysia Sarawak, Universiti Teknologi Sarawak, Universiti Teknologi Swinburne Kampus Sarawak, Universiti Teknologi Curtin Kampus Sarawak, Universiti Teknologi Mara, Universiti Malaysia ngau Universiti Kebangsaan Singapura. Berita diteruskan ngau Sarawak dekatnya di tuai rumah alai ngatur Forum Dagang Muslim Global 2022 kena ke-19 nyentuh 20 Oktober tu bak Borneo Convention Center Kuching. Sapi Premier Sarawak Kemenga Chairman Komite Pengatur Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Mada forum nya dekat mandang ke Penau Sarawak ngadu kekuasa tahu dikena baru, ekonomi baru, bakal hidrogen serta sektor petrokimia. Nambah kenyak mega penerang media kena hari satu kuya Siti pengrami dekat diatur dikena masa pemujur dagang ngak penyulut ke udah ditempat bab program makan lemai nyerumpak programnya beramai kejaku The Rise of the Global Islamic Economy, Refocusing, Resetting and Recovering in the Post-Pandemic Era. Lebih 1,500 penyerta yang kaum penyerta antarabangsa dekat datang nguluk programnya ati belak ngembuan 7 nempak ulah bersawap bergulai ngau komuniti antarabangsa bak perkara dagang. Berita nangkan kata Perintah Sarawak dengan Pegawai Gabungan Parti Sarawak GPS nak Allah berjadi ke manifesto maya pengawal berpilihan besar negeri PRN tu tadi basi takun sia negeri Opar. Sapi Premier Sarawak Dato' Sri Profesor Dato' Sim Kuhian Mada ia anda Sarawak agi pegawai GPS dekat majak mansang berpun hari pemujur inisiatif ti ditumbuh ke Premier Sarawak. Ia berjaku munyinya maya datang nguluk rumah terbuka gawai Dun N1 Opar, berumah Kaban Kunsian Negeri Adun Opar, Bilik Sujang di Kampung Sebako kena hari Minggu tu tadi. Nambah kejaku ia Dato' Sri Dato' Sim Madah ke Sarawak dia tu benung cakah ngambil pulai hak negeri Sarawak. Purami sarinya belah digulu Adun Batu Kitang Lo Kiciang. Agi nampung isi berita, udah 2 tahun bertapik ngau pandemik COVID-19, dia tu pengrami kawai Dayak Renggat Negeri Sarawak
2022 dekat disambut 10 hari berunggu kena 17 nyentuh 26 Jun tu. Sapi Menteri Bau Upias Permian Sarawak Orang Gawa Immigration ngau mata peruji Datuk Gerawat Gala Mada pengraminya dekat dipungkal ngau pengawat ngatur bazar gawai daya ati digagak balaman Balai Malaysia Melayu Kunsil Menggeri Kuching Selatan MBKS. The organizing committee is targeting 200 stalls, 100 non-halal food stalls, 50 halal stalls and 50 handicraft and art stalls. Pihak Koya Madah Maya Au Media di Kuching kena hari satu. Nama kerja Koya Datuk Gerawat Madah Maya bengkak program Panggau Mantai Kaman Asal bisi diatur bakal malam main asal Raban Bangsa Dayak, Orang Ulu, Iban Ngau Bidayu, live band serta pekik kumang Ngau Keling. Kelimpah harinya penrami makin lemai gawai Dayak ke diatur kena 25 Jun tu dekat di Gulu Tuai Megai Menua TYT Negeri Sarawak. Tun Pehen Sri Abdul Taib Mahmud Ngau Bini, Toh Puan Datuk Petinggi Ragat Kurdi Taib. Nambah Kenya Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman, Zohari Tun Datuk Abang Openg Ngau Bini, Puan Sri Amar Jumaani, Tun Tuanku Bujang, belak di sana datai ngericah pengerami. Beritahu Dato, Raban B40 ngau M40 di negeri itu dipinta buat ambil uliah hari skim sukong deposit rumah dikenal beli rumah di Rimpo bakal kepada Premier Sarawak Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg kena 7 Februari 2022 tu tadi. Sabi Menteri Pengurusan Malaysia Melayu Pengawal Berumah ngau Perintah Menua Sarawak 2 Michael Tiang Ming Ti Mada inisiatif Ari Hornbill Network Consortium ngau Perintah Sarawak nya ngembuan 7 dekat nentu Karaban B40 ngau M40 bisi rumah di Rimpo alai sidak dekat di saup RM10,000 dikena mayar deposit dulu. Ladies and gentlemen, for your kind information, there are many affordable housing schemes being offered in Malaysia, especially to the below 40 income group, B40 and M40. These schemes either offer a low and medium cost housing solution or financing aid to help the target group to own their own homes. I believe this is one of the ways to ease the burden among the target group by both the federal and South government in ensuring that all levels of society able to own their home. Yang megak beri terima kasih ngagak Hornbill Network Consortium ngau gerempong pemansa rumah ngau reta tanah Sarawak Syida ketegal udahnya Sarawak nengah pengawak ngagak perujian rumah uliah di Empu Sri Pertivi lalu ngarap kamayo agi perujian ke Sebaka digagak company ngagak rumah nangkan ketu ila. In the recent 2022 Sarawak Budget Statement, our Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Dr. Abang Haji Johari bin Tun Abang Haji Openg has introduced a newly assistance scheme which was mentioned by the Managing Director of Hornbill Networks Consortium, which we call the Housing Deposit Assistance Scheme, HDS. He has pointed out that Sarawak is the first state in the country to offer HDAS, where first-time house buyer under 40, B40 and M40 categories can receive an assistance of up to 10,000 ringgit for the payment of housing deposit, which will be managed by Mutiara Mortgage and Credit Sdn Bhd. This scheme will be applicable to affordable housing projects sanctioned by the South government, such as the Samaria Avenue Sri Pertiwi scheme developed by Hornbill Networks Consortium. Bab perkara berkawal sidak ke oleh minta skim rumah Sri Pertiwi ianya Peranak Sarawak tau ke sidak ke ngenta peniau di Sarawak hari Raban B40 ngau M40 atik ngemuan penatai pemisik RM4,000 nyentuh RM10,000 sebulan. Bab berita udah tahu, bisi 2,463 operasi penerimaan adat udah diatur buat 7 muntara ke isu dada ngau substance MIDS sepemanyai bulan Februari nyentuk Mei 2022 tu tadi. Sapi Menteri Pemansang Raban Indo Nemiamit ngau Penglantang Malaysia Melayu Sarawak Muhammad Razi Sita Madah hari penyampaunya 2,909 kes ditangkap dirikut ke Koya bisi 235 itu kes tangkap kaul ngau penyalah nyaduang
737 ngembuan dadah ngau substans lalu 1947 ikut ditentu ke positif urin. Nambah kejakut ia yang ada penyampainya nambah 18.78% dibanding yang timpo kesebaka pada tahun 2021 ianya 2,449 titik kes ditangkap. Ia berjaka bunyinya bau media di Kuching kena hari satu tu tadi. Awaknya dikenai yang lalau, berlama yang ambil kebesar memunas ke penyalah berkena kedada ngap substans di negeri itu. Berita kepenudi di Lebaan Daro. Macam pegang peruji sudah digagak bahawa menua tungak ke Lebaan pegai Kunsian Negeri Daro. Kaban Kunsian Negeri Daro, Safi'i Ahmad Mada, projeknya hendak ngetu kenya aja alai rakyat dia maja dekat ngasai ke pemansang bakal menebukai. Ia berjaka bunyinya maya berjadi ke Perami Ngilang Bidai tahun 2022, Teluk Batu, Teluk Bulat ngau Bukit Papit, ke diatur rumah Petrus Anis di Teluk Batu, meradung kena hari Minggu tok tadi. Dulu harinya ia bergulai ngau Kaban Parlimen Igan, Ahmad Joni Zawawi, berjadi ke projek Transformation Menua Pesisir tahun 2021 berumah Petrus Anis Megak. Yang megak, mayanya bisik nyuak ke cek ngagai 8 komite pemansang, ngau pengelikun genterong peniau JKKK, rumah penyedia, kelimpah gerempuh apa indai ngau pengajar PIBG, SK Bukit Papit, ngau penyampau RM46,000. Nah, kata dulu edisi kali hari boleh ngaku Sima Tawil. Berita kesili lagi tahu dipedak dengan semua laman media UKAS yang kaum portal ukas.sarawak.gov.my ngau UKAS channel di YouTube. Selamat ngalih hari.